কুলটির বরাকর থেকে কল্যাণেশ্বরী পর্যন্ত রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর আজ বিধায়ক অজয় কুমার পোদ্দার পুজোর মাধ্যমে স্থাপন করেন। এই রাস্তাটি বরাকর অঞ্চলের জন্য লাইফ লাইনের কাজ করবে। 1.06 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া এই রাস্তাটি 3 থেকে 4 মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। বিধায়ক জানান, স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী ভারতের রেলমন্ত্রীর কাছে জানানোর পর আসানসোলের ডিআরএম এটি অনুমোদন করেন। এই রাস্তাটির নির্মাণ সম্পন্ন হলে জাতীয় সড়কে যাতায়াত ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বরাকরের উন্নতি হবে। ভিত্তিপ্রস্তর উপলক্ষে শিবকুমার আগরওয়াল, শঙ্কর শর্মা, পিনু চ্যাটার্জি প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। काफ़ी दिनों से एक मांग चली आ रही है। रेल ब्रिज स्ट्रेंथनिंग के बाद में वहाँ से एक छोटी व्हीकल छोड़ के कोई गाड़ी आने जाने का रास्ता नहीं था। नेशनल हाईवे से लेकर बराकर तक आने जाने का रूट जो है अवरुद्ध हो चुका था। इसके लिए एक बाईपास रोड की ज़रूरत थी, जो हमने रेल मंत्री के द्वारा उनके आश्वासन से और उनके सहयोग से, उनके आदेश से, डीआरएम के सहयोग से ये रोड जो है पास हो चुकी है। आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 महीने में वो रोड पूरी हो जाएगी और वो डबल रोड होगी, जो कि बराकर की एक लाइफलाइन का काम करेगी। দ্য সহজ পাঠ, সহজ কথা, সঠিক তথ্য।